আচ্ছা মিছিল করতেই পারে, কিন্তু সুরক্ষা কতটা হচ্ছে সে তো সকাল থেকে বিজয় কি কৈলাস বিজয়বর্গীয় দেখিয়ে দিচ্ছে ওনাদের অন্য যারা মহিলাদের পোশাক নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের। মেয়েদের ছোট পোশাক পরা পছন্দ নয়, ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাকই মেয়েদের পরা উচিত। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীর এই মন্তব্যেই চলছে চাপানুতর, চেপে ধরেছে ঘাসফুল শিবির। ভিডিও পোস্ট করে কৈলাসের পদত্যাগের দাবি করেছে তৃণমূল। রাজনৈতিক মহলেও জোরদার চর্চা। ये हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा पहने लड़की, अच्छा श्रृंगार करे, खूब अच्छे गहने पहने, अच्छे सुंदर कपड़े पहने तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं, यह बहुत सुंदर है। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना उसको अच्छा मानते हैं, उनकी सोच है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी ये कहावत है विदेश में। अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियाँ, तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के आना, बेचारा मेरे साथ मैं मना कर देता हूँ। विजयवर्गीय, the other day I saw this clipping of him where he says अगर लड़कियां गंदे कपड़े पहनेंगे तो वो सुर्पनखा लगती है। I want to tell you this is a Bengali woman. Please hear us loud and clear. And I tell him and I tell every single BJP Karyakarta, to all of you, please listen to me. I am a Bengali woman. We wear what we want. We eat what we want. We say what we want. We wear what we want. We love who we want. And we worship who we want. Do you understand this? हमारे कपड़े जैसे थे वैसे ही रहेंगे। आपकी सोच को बदलिए। आपकी सोच गंदी है, आपकी नजर गंदी है, हमारे कपड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তৃণমূলের মহিলা সেলের সভানেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলছেন, এই ধরনের কথার আমরা ধিক্কার জানাই। কৈলাস বিজয়বর্গীর কাছ থেকে এর থেকে বেশি তো আশা করা যায় না। মহিলাদের নিয়ে এই ধরনের কথা বলা কতটা যুক্তিযুক্ত, কতটা নোংরামির পর্যায়ে পড়ে সেটা নিশ্চয়ই তার দল দেখবে। আমাদের দল ওনার পদত্যাগ দাবি করছে। ওনার কথা শুনে মেয়েদের পোশাক পরতে হবে না, কিন্তু সুরক্ষা কতটা হচ্ছে সে তো সকাল থেকে বিজয় কি কৈলাস বিজয়বর্গীয় দেখিয়ে দিচ্ছে ওনাদের অন্য যারা নেতৃত্ব তারা দেখিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, বিরাট বিরাট অনেক কিছু কথা আমরা এতদিনে দেখলাম। একটা আবার সিঁদুরের গাছ পোতা হলো, সেটাও দেখিয়ে দিলেন। এটাও বোধহয় সুরক্ষিত করবে, জানি না।